वेलकम टू माय चैनल शहजाद फार्मेसी। आज की वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड नंबर 1 फार्माटून कैप्सूल की प्राइस, फायदों नुकसानात, सही तरीका इस्तेमाल, सही वक्त बताऊंगा। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का बटन दबा दें। फार्माटून कैप्सूल का ब्रांड नेम फार्माटून है। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट के ये ग्लूटेन फ्री कैप्सूल होते हैं। कई दोस्तों को शायद पता ना हो कि ग्लूटेन फ्री क्या है। ग्लूटेन फ्री का मतलब है कि ग्लूटेन पर मुश्तमिल खानों को इसमें शामिल नहीं किया गया। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो गंदम, जौ, राई के दरमियान में पाया जाता है। फार्माटून 30 कैप्सूल की कीमत 4500 रुपए है। फार्माटून कैप्सूल मल्टीविटामिन, मिनरल्स और जिनसंग फूड्स पर मुश्तमिल होते हैं। फार्माटून का हर कैप्सूल इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल होता है और ये इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको मुख्तसर तरीके से जानना जरूरी है कि ये इंग्रेडिएंट्स हमारी बॉडी के साथ क्या फ़आल सरंजाम देते हैं, इनके हमारी बॉडी को क्या फायदे हैं। फार्माटून के हर कैप्सूल में जिनसंग एक्सट्रैक्ट की मिकदार 40 मिलीग्राम होती है। जिनसंग एक्सट्रैक्ट एंटीऑक्सीडेंट पर मुश्तमिल होते हैं जो सोजिश को कम करते हैं, दिमागी काम को फायदा पहुंचाते हैं, मर्दाना कमजोरी के इलाज में बेहतरीन काम करते हैं, मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाते हैं, कैंसर के खिलाफ बहुत मुफीद हैं, थकावट से लड़ते हैं, तवानाई को बढ़ाते हैं, ब्लड शुगर को कम करते हैं। उसके बाद इसमें जी विटामिन ए ऑयली फार्म में 2667 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं। विटामिन ए आम बसारत यानी आँखों की बिनाई, मुदाफ़ती निज़ाम, तौलीद और निशोनमा के अवामल के लिए बेहतरीन समझा जाता है। विटामिन ए आपके दिल, फेफड़े और दीगर अज़ा को सही तरीके से काम करने में मदद देता है। इसमें विटामिन D3 हड्डियों की निशोनमा करते हैं। विटामिन D3 हड्डियों की दोबारा तश्कील में मदद देते हैं, पट्ठों को मजबूत करते हैं, खून में ग्लूकोज यानी शुगर को तवानाई में तब्दील करते हैं। दोस्तों, फार्माटून के हर कैप्सूल में विटामिन ई की मिकदार 10 मिलीग्राम होती है। विटामिन ई सेहतमंद जिल्द और आंखों की बनाई को तेज करता है, मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है, जिस्म से फासद मादों को खारिज कर देता है, सेक्स की ख्वाहिश और स्पर्म्स की तादाद को बढ़ाता है, जल्दी बूढ़ा होने से बचाता है, जिल्द पर झुर्रियां पड़ने से बचाता है। इसमें विटामिन सी 60 मिलीग्राम होता है और विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके खुलियात को फ्री रेडिकल्स के असरात से बचाता है, जिल्द की हिफाजत करता है। जब आपके जिस्म में खाना टूट जाता है तो जिस्म में पैदा होने वाले नुकसानदेह मॉलिक्यूल से विटामिन सी आपकी बॉडी को बचाता है। विटामिन सी दिल की बीमारियों, कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाता है। फार्माटून के एक कैप्सूल में विटामिन B1 1.4 मिलीग्राम होता है। ये मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है, बॉडी में काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाता है और बढ़ाता है। इसमें विटामिन B2 1.6 मिलीग्राम होता है। विटामिन B2 असाब की सोजिश को कम करता है। ये दर्द शकीका के लिए भी बहुत मुफीद है। दर्द शकीका आधे सिर के दर्द को कहते हैं। ये दिमागी कमजोरी को भी दूर कर देता है। इसमें निकोटिनामाइड 18 मिलीग्राम होता है। निकोटिनामाइड आपकी जिल्द पर एक पानी और तेल की एक तह होती है जो आपकी जिल्द की हिफाजत करती है और जिल्द को कैंसर से भी बचाती है, आपकी जिल्द को लाली और स्याह धब्बों से बचाती है, झुर्रियों और बारीक लकीरों को भी खत्म करती है। दोस्तों, फार्माटून के हर कैप्सूल में विटामिन B6 2 मिलीग्राम होता है। विटामिन B6 मूड को बेहतर बनाता है, डिप्रेशन को कम करता है, दिमागी सलाहियत को बढ़ाता है, अनीमिया खून की कमी को दूर करता है। हमल के दौरान मतली के इलाज में विटामिन B6 बहुत मुफीद साबित होता है। इसमें फोलिक एसिड 100 माइक्रोग्राम होता है। फोलिक एसिड ज्यादातर औरतों को इसकी जरूरत होती है। अगर औरत के हामला होने से पहले उसके जिस्म में फोलिक एसिड की मिकदार काफी हो तो उसके बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और बच्चे के पैदाइशी नुकास को रोकने में मदद करता है। इसलिए प्रेग्नेंट होने से पहले और बाद में फोलिक एसिड का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें विटामिन B12 1 माइक्रोग्राम होता है। विटामिन B12 जिस्म में खून और असाबी खुलियों को सेहतमंद रखने में मदद करता है, जिस्म में DNA बनाने में मदद फराहम करता है, थकावट और कमजोरी को दूर कर देता है। फार्माटून के एक कैप्सूल में बायोटीन की मिकदार 150 माइक्रोग्राम होती है। बायोटीन क्या होता है? लफ्ज बायोटीन कदीम यूनानी लफ्ज बायोटोस से आया है जिसका मतलब है जिंदगी या रिज्क। बायोटीन आपकी जिल्द, आंखों, जिगर और असाबी निज़ाम को सेहतमंद रखता
کرتا ہے یہ حمل میں بھی ایک اہم غذائیت ہے۔ اس میں کیلشیم کی مقدار 100 ملی گرام ہوتی ہے۔ کیلشیم جسم اور ہڈیوں کو مضبوط اور نشو نما، ہڈیوں کی تعمیر اور اس کی صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ آپ کے دل، دماغ، عضلات اور اعصاب کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیلشیم وٹامن ڈی کے ساتھ مل کر ہڈیوں کو مضبوط اور صحت مند رکھتا ہے، اور اس میں آئرن کی مقدار 10 ملی گرام ہوتی ہے۔ آئرن ایک منرل یعنی معدنیات ہے۔ آپ کا جسم ہیموگلوبن بنانے کے لیے آئرن کا استعمال کرتا ہے۔ جسم کو چند ہارمونز بنانے کے لیے بھی آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم میں آئرن کی کمی سے خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس میں میگنیشیم کی مقدار 10 ملی گرام ہوتی ہے۔ میگنیشیم جسم میں بہت سے عملوں کے لیے اہم ہے۔ یہ عضلات اور اعصاب کو صحیح طریقے سے کام کرنے، بلڈ شوگر کو مینٹین رکھتا ہے، دل کی صحت کے لیے ضروری ہے، پروٹین، ہڈی اور ڈی این اے بنانے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے جسم میں پوٹاشیم اور کیلشیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں زنک کی مقدار 1 ملی گرام ہوتی ہے۔ زنک ایک معدنیات ہے۔ ہماری باڈی کو بہتر طریقے سے کام کرنے کے لیے زنک کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ زنک مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے، زخم کو بھرنے اور جلدی ٹھیک ہونے میں مدد فراہم کرتا ہے، خون کو منجمد ہونے میں مدد فراہم کرتا ہے، ذائقہ اور سونگھنے کی حس کو بڑھاتا ہے۔ زنک حمل کی پیچیدگیوں کو بھی دور کر دیتا ہے، بچپن اور جوانی کے دوران نشو نما میں مدد فراہم کرتا ہے، اور اس میں کاپر 2 ملی گرام ہوتا ہے۔ کاپر یعنی تانبا، یہ ایک معدنیات ہے جو پورے جسم میں پایا جاتا ہے۔ یہ آپ کے جسم کو خون کے سرخ خلیات بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے، اعصابی خلیات اور مدافعتی نظام کو صحت مند رکھتا ہے۔ کاپر ایک اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے جو فری ریڈیکلز کو کم کرتا ہے، اور جو فری ریڈیکلز خلیات ڈی این اے کو نقصان پہنچاتے ہیں ان سے بھی بچاتا ہے۔ فارماٹون ایچ کیپسول میں سیلینیم کی مقدار 50 مائکرو گرام ہوتی ہے۔ سیلینیم مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے، بالوں اور ناخنوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے، صحت مند تھائرائیڈ کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ وٹامن ای اور وٹامن سی کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ دوستو اب ان علامات کی بات کر لیتے ہیں جن میں ضروری فارماٹون استعمال کیا جاتا ہے۔ فٹیگ، ٹائٹنس یعنی تھکاوٹ میں، ڈکریز کنسٹرکشن، یہ کنسٹرکشن کو کم کر دیتا ہے، کنسٹرکشن توجہ کو کہتے ہیں یعنی بے توجہی کو کم کرتا ہے۔ مینٹل الرٹنس، یہ دماغ کو چست کرتا ہے۔ اگر آپ فارماٹون کیپسول کو باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے جسم باڈی کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ فارماٹون کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ اڈالٹس، بڑوں کے لیے، ٹیک 1 کیپسول ایچ مارننگ ود فوڈ، صبح ناشتے کے بعد 1 کیپسول آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پورے کیپسول کو پانی کے ساتھ آپ بھرے ہوئے گلاس کے ساتھ پی لیں، کیپسول کو چبائیں مت۔ فارماٹون کو آپ 4 ہفتے تک استعمال کریں۔ اگر آپ کو 4 ہفتے استعمال کرنے سے اس کے اچھے اثرات آپ کی باڈی پر مرتب ہوتے ہیں تو پھر آپ اسے 12 ہفتوں تک بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسے جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کا مکمل کورس 8 سے 12 ہفتے تک ہے۔ تو دوستو اب فارماٹون کیپسول کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کر لیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن چند لوگوں میں نوزیا، وومٹنگ، سٹومک پین، ڈائریا کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم۔